Quelle est votre expérience dans la recyclage des huiles usagées? Donc, en tant que structure, on est une entreprise leader dans la collecte et la valorisation des huiles alimentaires usagées. Les huiles alimentaires, mais chez les huiles moteurs, et leur revalorisation dans des filières de biocarburants. On a démontré que c'était possible de réussir une économie circulaire sur une filière, malgré que les ingrédients de succès ne sont pas réunis. لأنه ما كاينش قانون جزري كيفرض على لي ديتونتور ديال هاد لي ديشي de les mettre dans des filières homologuées, dans des filières donc qui commencent à avoir une émergence de l'informel. Les restaurateurs ne sont pas dans l'obligation de recycler, donc et donc le gisement ديال les professionnels, les cafés, hôtels, restaurants. L'autre gisement, c'est les foyers. Pour aller chercher donc, les volumes futurs, il faut un système d'écotaxe qui finance pour واحد ريال في كل لتر د الزيت اللي كتشرى جديده اللي كيمشي لواحد الصندوق qui va financer et aider les opérations pour la collecte des foyers. Et en l'absence de ce genre de mécanisme, حنا في المغرب عندنا une seule écotaxe اللي هي celle du plastique اللي دابزوا عليها بزاف l'industrie du plastique ou les recycleurs واللي malheureusement الى يومنا هذا مازال ما عطاتش النتائج ديالها لان الاستعمال ديالها والتدبير ديالها مازال فيه مشاكل ومازال ما متفقينش عليه الاطراف اللي. Vous avez parlé de 200 millions de dirhams. Bien sûr, donc l'écotaxe plastique, mon estimation, elle est entre 200 et 250 millions de dirhams par an, qui est cumulée, واللي مازال ما وقعش اتفاق تام كيفاش خصها تستعمل والاستعمال اللي تبرمج ليها ماشي في الصلب ديال السياسه ديال لي زيكوتاكس كيمشيو pour financer les filières ما تيمشيوش pour financer ou pour se substituer au budget de l'investissement ni de l'État ni des communes ماشي غادي نمشيو نديرو بهم des centres de tri alors qu'on les a prélevés sur une filière et ça c'est un problème maintenant يمكن la première version نقدروا نقولوا انه هادشي يكون داز بحال هكا ولكن عندنا شركات ديال تدوير البلاستيك اللي اليوم كيموتوا كل عام لانهم l'informel les tue et un des moyens باش كنخرجوا الناس من l'informel الفورمال في اوروبا على الاقل في l'industrie de recyclage c'est les contacts تنحفزوا الانسان اللي في الفورمال تنقولوا غادي نعطيوك اكس درهم على طون surtout ce que tu vas déclarer donc تيجي le formel par le biais de l'écotaxe et هاد les filières ne peuvent pas émerger en dehors d'un financement adapté ou le financement اللي اليوم في العالم كيتستعمل هو l'écotaxe ولا l'éco-contribution pour le financement ديال l'émergence ديال هاد les filières. Vous avez parlé d'une application qui a été marocaine, donc qui a été primée aux États-Unis. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste cette application et pourquoi vous ne trouvez pas preneur au Maroc? On a dans ma structure privée qui est Manjar Environnement, nous avons lancé, nous avons fait le développement d'une application mobile et nous avons fait des tests auprès de 100 000 foyers sur plusieurs itérations. باش كنحاولوا نشوفوا كيفاش نقدروا ندخلوا la notion de tri sélectif ou la revalorisation des déchets qui ont une valeur dans un foyer, comment les ramener vers l'industrie par un moyen qui soit technologique et qui soit social. Technologique parce qu'on utilise une application mobile et il y a un système de fidélité qui est construit. Et la maison, plus qu'elle tire l'effort, plus qu'elle tire des points qu'elle pourra utiliser comme remise les achats ديالها. Et social parce que الفكرة ديالنا هي transformer les chineurs اللي هما المخالة أو البعار بحال des chauffeurs Uber انهم يولوا des auto-entrepreneurs ويجيو هما اللي يوليو كيشوفوا هذوك لي روكيت دو كوليكت وكيدوزو كيستعملوا هما عندهم اون انترفاس دابليكاسيون خاصه بهم باش كيشوفوا لي ديشي ديسپونيبل شي لي فويي وكيمشيو يهزوهم وكيديوهم لي زاندستري دونك تنصغروا لا شين دو فالور كيولي فيها لو كوليكتور كيولي فيها لو فويي كيولي فيها لو كوليكتور كيولي فيها الاندستريال كنحاولوا نصغروها او ماكسيموم باش نقدروا نريمونيريو لي فور اللي كيدير كل واحد
وكيولي كل واحد عارف ولا كل منزل عارف لا بيرفورمانس ايكولوجيك ديالو، شحال الريسيكلاج شنو دار، وكيتولي عنده تحفيز باش يقد يدير هاد المسائل. للاسف في المغرب مازال ما لقيناش لي فييكول، مازال ما لقيناش لي تيريتوار. اقترحنا على مدن، اقترحنا باش اون اون ديسكسيون مع كيلكو زون، مي سو ني اون بريوريتي بور بيرسون. حتى شي واحد ما بغى يدير شي مجهود ولا ياخذ المبادره انه يغامر ويبدع في هذا المجال هذا، وهذا الابداع هذا يمكن له يربح لا كومون ولا المدينه، لانه الا ولينا كنشدوا واحد لي فوليوم ما كيدوزوش من لو سيركل كلاسيك ديال لا كوليكت ولا ديشارج، سي اون ايكونومي بور لا فيل بور لو بودجي دو لا فيل.